se-Universitas Brawijaya, Eksekutif Mahasiswa atau IM Universitas Brawijaya, Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Semalang Raya, dan Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebar takjil, itu dilaksanakan tanggal 10 dan 11 Juli di lingkungan Universitas Brawijaya. Kajian spesial Ramadan tanggal 12 Juli di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Pasar murah tanggal 11 Juli di halaman perpustakaan Universitas Brawijaya. Lalu kemudian bakti sosial tanggal 13 Juli di Yayasan Al-Kaf Jabung, Kabupaten Malang. Dan puncaknya pada hari ini tablik akbar bersama Syekh Amjad Zakaria Khalifah, Imam Masjid Umari Al-Kabir, sebuah masjid terbesar di Gaza. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan sukses, dan mudah-mudahan acara tablik akbar pada hari ini juga berjalan dengan sukses dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi para hadirin semuanya, serta kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang belum bisa kami laksanakan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu syukran katsir ila Ustaz Subki Hashbi. وننتقل إلى برنامج السابع، البرنامج المنتظر، يعني الموعظة الحسنى. سيلقيها فضيلة الشيخ أمجد خليفة. الشيخ أمجد خليفة. الوقت والمكان فليتفضل مشكورا. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Subki Hashbi yang telah menyampaikan laporan kegiatan dari Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya. Selanjutnya acara ialah acara yang telah kita tunggu-tunggu bersama untuk mendengarkan tausiah, untuk mendengarkan nasihat dari Syekh Amjad Zakaria Khalifah. Beliau ialah Imam Masjid Umari Al-Kabir Gaza. Semoga kemudian kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Kepada Syekh Amjad Zakaria Khalifah kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ناصر المجاهدين وقاسم الجبابرة والطغاة والمتكبرين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, penolong para mujahidin, juga lawan bagi kezaliman. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Mujahidin, pemimpin para mujahidin. الدكتور طاهر اللد المحترم نائبا عن رئيس الجامعة، الإخوة الطلاب والطالبات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati Profesor Dr. Thohir Lut sebagai wakil dari Bapak Rektor Universitas Brawijaya, juga para hadirin semuanya, para pelajar, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فكم يسعدنا حقيقة
أن نكون بين إخواننا وزملائنا الطلاب وبين أساتذتنا ونشعر بالأخوة الإسلامية التي تربطنا، فرغم ما يختلف به بيننا من لغة وعرق إلا أن الدين يوحدنا، وأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تجمع بين قلوبنا. Kami sangat mengharap pertemuan seperti ini kita bisa bertemu dengan para asatid di universitas ini, juga para pelajar. Meskipun kita berbeda bahasa, namun kalimat la ilaha illallah menyatukan kita semuanya. Kami sangat merasakan aroma ukhuwah Islamiyah yang kuat di tempat ini. ولأننا نستشعر بهذه الأخوة التي تربط بيننا وبينكم، جئناكم من هناك من أرضكم وبلادكم أنتم، بلاد المسلمين جميعا، فلسطين، أرضكم المسلوبة والمغتصبة منذ 65 عام من اليهود والاحتلال الصهيوني. Dengan suasana ukhuwah Islamiyah yang kuat di sini, saya menyampaikan bahwa kami datang jauh dari negeri kalian sendiri, yaitu negeri Palestina. Negeri kalian yang sedang dijajah oleh Zionis yang selama lebih dari 65 tahun. Kami datang dari sana, dari negeri Anda semua sendiri. جئنا لننقل لكم معاناة إخوانكم المرابطين هناك في فلسطين، ننقل لكم مأساة المسجد الأقصى المبارك والخطر المحدق عليه من اليهود بهدمه. Kami datang ke sini untuk menyampaikan kabar mengenai keadaan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Demikian juga kami mengabarkan tentang kondisi yang terjadi terakhir mengenai Masjid Al-Aqsa yang saat ini berada dalam kondisi yang amat sangat mengkhawatirkan. ولأننا نعلم أن لفلسطين وللمسجد الأقصى المبارك مكان كبير في قلب كل مسلم موحد على هذه الأرض، ولأننا نعلم أن أهلنا وأحبابنا في إندونيسيا يحبون فلسطين ويحبون المسجد الأقصى المبارك. أتينا لكم لننقل لكم هذه المعاناة ولتكونوا مع إخوانكم هناك في فلسطين خير عون وخير سند ونصير. Dan juga karena kami mengetahui bahwa saudara-saudara muslim di sini ini memiliki perasaan terhadap negeri Palestina, memiliki kecintaan terhadap negeri Palestina, sehingga kami perlu untuk menyampaikan kabar saudara-saudara, penderitaan saudara-saudara kami di Palestina untuk saudara-saudara mereka di negeri ini. فكيف لا يكون لفلسطين مكانة في قلوب المسلمين وهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء جميعا، وهي قبلة المسلمين الأولى، وهي ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وهي ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. Bagaimana
Masjid Al-Aqsa tidak berada di dalam hati umat Islam. Sedangkan Masjid Al-Aqsa adalah masjid tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami seluruh nabi di tempat itu juga. Demikian juga Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensabdakan bahwasanya tidak ada perjalanan kecuali untuk 3 masjid. Pertama Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. فمنذ احتلال فلسطين في العام 1948 ويقوم اليهود بقتل إخوانكم هناك في فلسطين، يقتلون الرجال والنساء ويذبحون الأطفال، يقتلعونهم من بيوتهم بل ويهدمون بيوتهم على رؤوسهم من أجل إخراجهم من أرضهم، من أرض المسلمين. ولكن رغم هذه المعاناة ورغم آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وآلاف الأسرى، إلا أن إخوانكم هناك في فلسطين ما زالوا صابرين ومرابطين على أرضهم دفاعا عن كل الأمة. هم لا يدافعون عن أنفسهم وحدهم، وإنما دفاعهم عن كل مسلم ومسلمة في هذه الأرض. Sejak Israel menjajah Palestina tahun 1948, mereka melakukan banyak kekejian terhadap rakyat-rakyat Palestina. Mereka membunuh, kemudian menawan, mengusir, bahkan mereka menghancurkan rumah warga Palestina dalam keadaan mereka masih berada di dalam rumah. Dalam kondisi yang demikian, meskipun dalam kondisi demikian, rakyat Palestina tidak menyerah sampai sekarang. Mereka tetap bertahan, melakukan ribat dan melakukan perlawanan dalam rangka mewakili saudara-saudara mereka yang ada di seluruh dunia, dalam rangka membela tanah seluruh umat Islam, yaitu tanah Palestina. وواجب نصرة فلسطين هو فرض عين على كل مسلم ومسلم في الجهاد في سبيل الله بما يستطيع من مال وإعانة ومساعدة لإخوانهم هناك في فلسطين. فكيف لا يدافع المسلمون عن المسجد الأقصى المبارك وهو آية في كتاب الله عز وجل؟ يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bagaimana Al-Aqsa ini tidak dibela oleh umat Islam, padahal Al-Aqsa ini adalah masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana di sekitarnya kami memuliakan, kami memberkahi wilayah itu. Dan menolong Al-Aqsa ini bukan hal yang sukarela. Menolong Al-Aqsa adalah fardhu ain, kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan hal ini, upaya-upaya untuk membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman penjajahan Zionis. Sehingga setiap pihak, setiap muslim ini memiliki kewajiban untuk melakukan jihad dengan harta atau dengan kalimat atau dengan upaya-upaya
dalam rangka menolong Masjid Al-Aqsa. والمسجد الأقصى المبارك في هذه الأثناء وفي هذه الأيام في خطر شديد، ونقولها أن هذا هو الإنذار الأخير، لأن اليهود يسعون في الليل والنهار في السر والعلن لأن يهدموا المسجد الأقصى المبارك ويقيموا عليه هيكلهم المكذوب، ويحفرون الأنفاق من تحت المسجد الأقصى المبارك حتى أن أساسات المسجد باتت خاوية وفارغة، وقد يفتعل هزة أرضية بانفجار هنا أو هناك ويقول هدم المسجد الأقصى المبارك. Kami kabarkan bahwasanya kondisi Masjid Al-Aqsa sekarang dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Ini adalah peringatan yang terakhir sebagaimana yang terjadi di Al-Aqsa, di mana para penjajah Zionis telah membuat terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Ini menjadikan pondasi masjid ini tidak kuat, sehingga bisa jadi suatu saat mereka akan meletakkan peledak di bawahnya, kemudian Masjid Al-Aqsa akan hancur dan kita hanya bisa menyaksikan hal itu terjadi. فهل سيقبل المسلمون أن ينتظروا أن يشاهدوا منظر هدم المسجد الأقصى المبارك؟ أيهون على المسلمين أن يروا قبلتهم الأولى تهدم؟ يعني ما بالكم لو رأينا اليهود لا قدر الله احتلوا مكة والمسجد الحرام، فهل سنسكت؟ هل ستقبلون؟ أقول من قبل وهان عليه قبلته الأولى تهون عليه قبلته الثانية. Apakah kita akan membiarkan hal ini terjadi? Apakah kita akan menanti, kita menyaksikan bahwa suatu saat kita akan melihat sendiri bahwa Masjid Al-Aqsa itu tinggal puing-puing saja? Sebagaimana mereka melakukan hal itu, kedzaliman di Al-Aqsa itu setiap hari. Kalau hal ini sampai terjadi, tidak menutup kemungkinan mereka akan berpindah untuk menghancurkan kiblat kita yang kedua, yaitu Masjid Al-Haram, ketika kiblat kita yang pertama sudah mereka hancurkan. Kalau kita sampai membiarkan hal ini, maka kiblat yang kedua kita benar-benar akan dihancurkan oleh mereka. Wa ikhwanukum fi Gaza fi hisar shadid منذ ما يزيد عن 7 سنوات، ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله، ليس لهم ذنب إلا أنهم يدافعوا عن أرض المسلمين. غزة يمنع عنها إدخال الدواء، يمنع عنها إدخال حليب الأطفال، يمنع عنها إدخال الوقود، يمنع عنها إدخال أي شيء، فهي في حصار شديد وصابرة منذ ما يزيد عن 7 سنوات. Gaza selama lebih dari 7 tahun mengalami blokade, di mana obat-obatan tidak bisa masuk ke wilayah itu. Demikian juga susu untuk anak-anak, demikian juga bahan bakar. Selama dalam waktu 7 tahun mereka berada dalam kondisi yang demikian, kondisi yang cukup memprihatinkan kita semuanya. ولكننا نقول رغم هذه المعاناة ورغم هذا الألم ورغم هذه الجراح النازفة، إلا أن الأمل في شباب الأمة وفي رجال الأمة وفي نساء الأمة ما زال قائما ومعقودا عليهم. فالأمل كل الأمل فيكم يا شباب، أنتم جيل المستقبل الواعد بالنصر والتمكين إن شاء الله.
Meskipun dalam keadaan demikian, namun para penduduk Gaza ini masih memiliki harapan. Harapan itu yaitu diletakkan kepada kita semuanya, khususnya generasi muda saat ini. Harapan mereka itu terletak pada pundak kita semuanya, di mana mereka mengharapkan bahwa suatu saat kita bisa melakukan hal yang bisa membuat mereka lebih ringan dan mereka terbantu. ففلسطين رغم هذا الألم إلا أنها بفضل الله عز وجل خرجت الكثير. خرجت أولا آلاف الحفظة لكتاب الله عز وجل، وهم يحفظون كتاب الله عز وجل في غزة في شهرين فقط، ويكاد لا يوجد بيت في غزة إلا وتجد فيه حافظا لكتاب الله عز وجل. Meskipun Gaza dalam keadaan demikian, dalam keadaan kurang fasilitas, dalam keadaan menderita, dalam keadaan dijajah, Gaza masih memiliki satu andalan, satu keistimewaan, di mana dalam 1 tahun Gaza bisa melahirkan ribuan penghafal Al-Quran. Bahkan terjadi pada anak-anak Gaza, ada yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu hanya 2 bulan. Dan di Gaza, di setiap keluarganya, ini selalu memiliki 1 orang yang hafid Al-Quran. Wa Gaza kharrajat رجال مجاهدين الشيخ أحمد ياسين رحمه الله والقادة الشهداء والمجاهدين الذين يدافعون عن أرض فلسطين ويصدون اليهود في كل هجماتهم، بل بفضل الله عز وجل استطاعوا رغم الحصار الشديد أن يطوروا مقاومتهم من الحجر إلى السكين إلى بعض السلاح الخفيف. والآن بفضل الله عز وجل غزة تصنع صواريخ القسام التي تدك العمق الصهيوني بفضل الله عز وجل. Meskipun dalam keadaan terblokade, kemudian kekurangan banyak kebutuhan, namun alhamdulillah Gaza juga berhasil melahirkan pejuang seperti Syekh Ahmad Yasin, juga para pemimpin mujahidin di sana, di mana mereka lah yang membela Gaza dari serangan-serangan yang dilakukan oleh para penjajah Zionis. Demikian juga Gaza, perlawanannya semakin hari semakin meningkat dan diperhitungkan oleh para penjajah. Di mana kalau dulu awalnya mereka melakukan perlawanan dengan batu, kemudian meningkat melakukan perlawanan dengan pisau, kemudian meningkat dengan senjata-senjata ringan. Untuk saat ini para mujahidin di Gaza berhasil menciptakan sebuah roket yang bisa menempuh seluruh wilayah yang dikuasai oleh Zionis Israel di Palestina. وغزة وفلسطين رغم ما يحاول الاحتلال أن يجعل أهلها من أكثر الناس جهلا ويبتعدوا عن العلم، إلا ورغم ما يقوم به من قصف للمدارس وقصف للجامعات وقصف لبيوت الله، إلا أن غزة بفضل الله عز وجل وفلسطين تحتل أعلى نسبة تعليم في العالم رغم هذه المعاناة. Meskipun penjajah Zionis ini melakukan upaya untuk membuat rakyat Gaza itu bodoh dengan cara mereka menghancurkan sekolah-sekolah, menghancurkan universitas-universitas, namun Gaza saat ini, hingga saat ini, termasuk tingkat tertinggi dalam hal terpelajarnya rakyat Gaza di seluruh dunia.
ورغم ما يقومون به من معيقات لمنعنا من التعليم. فعلى سبيل المثال على صعيد الشخصي كنت أريد أن أخرج لأكمل التعليم في منحة للدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، وكلما كنت أريد أن أخرج كانوا يقولون ممنوع الخروج، عد، ارجع، لا نريد أهل فلسطين أن يتعلموا. ولكننا بفضل الله عز وجل ما زال لدينا الإصرار على أن نكمل المشوار ونكمل التعليم، لأننا نعلم أن نهضة الأمم إنما تكون بالتعليم والعلم. Meskipun mereka berusaha untuk menghalangi para putra-putri Gaza untuk keluar melanjutkan studi yang lebih tinggi, misalnya mengambil master atau yang lebih tinggi, dengan menghalangi pintu-pintu keluar. Namun semangat rakyat Gaza untuk mencari ilmu terus meningkat, karena kami menyadari bahwa kita bisa menang. Kita bisa mampu melawan penjajahan dengan cara memperbanyak ilmu dan dengan belajar. أيها الإخوة الأحباب،